اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر محکمہ داخلہ نے ایک آرڈر جاری کرتے ہوئے امرناتھ یاتریوں اور سیاحوں سے واپس ہونے کو کہا ہے۔ اس حکم نامے کے لیے وادی میں موجودہ صورتحال اہم وجہ بتائی گئی ہے۔ دہشت گردانہ حملوں کے حوالے سے انٹیلیجنس ان پٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خفیہ جانکاری کے مطابق یاترا کو نشانہ بنانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یاتریوں اور سیاحوں کو جلد سے جلد واپس گھروں کو لوٹنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہیں وادی میں اپنے قیام میں تخفیف کرنے کو کہا گیا ہے۔ آتنکی خطرے کے بیچ امرناتھ یاترا کو سمے سے پہلے ہی روک دیا گیا ہے۔ ایسے میں اب سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوتی جموں کشمیر میں ویدھان سبھا چناؤ کرانا ہوگا۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اترکت سرکشا بلوں کی تعیناتی نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوگی بلکہ آتنکیوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی چلایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین گورو کے ساتھ شیلندر وانگو، نیوز 18 نیٹ ورک، نئی دلی۔ اس بیچ مختلف سیاسی جماعتوں نے یاترا سے متعلق حکم نامے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سیاسی لیڈران نے اس سلسلے میں کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ It's extremely unfortunate that it seems to be that the government is speaking in multiple voices. Earlier this afternoon we saw the DGP and the Corps Commander speaking and saying that everything is normal, and now we have seen one more order coming from the Home Department which is asking tourists and the yatris to move out of the place. One thing one doesn't understand is that if there is an advisory for the tourists to move, what about the native population? Is there an advisory going to be for the Kashmiris as well? Do only lives of tourists and the yatris matter? Do the lives of the native people do not matter here? So I think that is something which needs to be clear. I think the government's statements and actions are in contradiction to each other, or there's a state created panic and there is a lot of unrest among the people and also anxiety among the people. تو یہ جو انسیکیورٹی ہے لوگوں میں، یہ ہے گورنمنٹ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ مین اسٹریم والے بات نہ کریں، لوگوں میں ڈر ہے، خوف ہے۔ Unprecedented communique by the government of Jammu and Kashmir asking the yatris to leave as quickly as possible and asking the tourists as well to just leave the Kashmir Valley and advising others not to visit Kashmir in near future. So all these things are unprecedented in my view. یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے اور بار بار یہ سرکار گورنر سے لے کر دوسرے جو اس کے سینٹر سے لیڈر آتے ہیں اس بار کو دھتکارتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے پرنسپل سیکرٹری ہوم چٹھیاں نکالتا ہے اور اس میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن۔ وزیر اعظم سے گزارش کریں گے اور گورنر صاحب سے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، انسرٹنٹی کریٹ کی جاتی ہے اور تشویش کی لہر جو ڈوڑ گئی ہے تمام جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی میں، اس کو فوری طور روکا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹوں کی جانب سے امرناتھ یاترا پر حملے کی منصوبہ بندی کو ناکام بنایا گیا ہے۔ سری نگر میں آج آرمی اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ پریس کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر GOC 15 کور لیفٹیننٹ جنرل KJS ڈھلن نے کہا کہ امرناتھ یاترا پر حملے کے ان پٹس ملنے کے بعد آرمی نے یاترا روٹ پر ایک پاکستانی ساخت کا اینٹی پرسنل مائن سمیت کئی IED، ایک سنائپر برآمد کیا ہے۔ ڈھلن نے کہا کہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ GOC 15 کور نے کہا کہ LOC پر دراندازی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ Last 3 to 4 days, there were very specific and confirmed intelligence reports that terrorists backed by Pakistan Army and Pakistan are trying to disrupt, target the Shri Amarnath Ji Yatra which is going on. And based on that, a thorough search of both the routes along the southern route from Pahalgam side as well as the northern route from Baltal side, the combined teams of Army, CRPF and JKP carried out an extensive search of both the routes and the areas adjoining on the highways as well as on the foot track which leads up to the Holy Cave. For last 3 days, these searches were going on. Even as we speak now, these searches are going on, but we have had some major successes in these searches. Some IEDs have been recovered, which have been neutralized. We will be showing you the photographs.
and caches of ammunition, explosives and weapons have been recovered along these routes. The searches are still going on. One of the weapons is here, which we will be displaying to you, and a Pakistan Army's mine has been recovered in these searches from the caches, which clearly indicates that Pakistan Army is involved in terrorism in Kashmir. And this is a message which we are very clearly telling you, this will not be tolerated and this will be at all costs negated. Yesterday night also the infiltration attempt was made in Kupwara sector. So today all the launch pads as per the available intelligence reports inside the Pakistan occupied Kashmir are full, and they are attempting the launch of infiltrators and the terrorists through the line of control sector in Kashmir zone as also in Poonch Rajouri sector. Even the infiltration is happening from Jammu to Pathankot sector. This is in addition to other routes which are from other states or other countries, which you are well aware. So it's not that infiltration is down, infiltration attempts are being made and they are being thwarted on the line of control, as you seen recently in the Gurez sector. श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में महकमे दाखिला की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी के बाद वादी में मौजूद यात्रियों और लंगर मालिकान ने वापस निकलना शुरू कर दिया है। पहलगाम से मुक़द्दस गुफा तक आज कई लंगर मालिकान, रज़ाकार व दीगर यात्री पहलगाम वापस पहुंच गए। यहाँ से वो वापस अपने घरों की जानिब लौट जाएंगे। इस दौरान कई मकामात से यात्रियों और सयाहों के वापस निकलने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तहम पहलगाम में मौजूद यात्री तज़ब्ज़ुब के शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि अचानक उन्हें यात्रा मुलतवी होने की इतला मिली। इसके बाद अब वो घर लौटने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। यात्रियों ने इंतजामिया से इस हवाले से मजीद ताउन तलब किया है। दर्शन के लिए कई दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हो पा रहे। हेलीपैड का हेलीकॉप्टर का भी हमने टिकट लिया, वो भी वापसी देना पड़ा। परसों आए, 3-4 दिनों का आए हुए, यहीं रुक रहे थे, दर्शन नहीं हो पाए। हेलीकॉप्टर के टिकट भी हमें वापसी कर दी गई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये हमें क्या पता, ये तो यही बता सकते हैं। तो कारण क्या बताया उन्होंने? हाँ, ये बता रहे हैं। हेलीपैड के टिकट भी लिए, फिर हमने तो हेलीपैड वालों ने बोला कि 4 बजे करीब कि अब हम हेलीपैड नहीं जाएगा, रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल क्लोजिंग हो गई है। और क्या कहा गया आपको पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि अब कोई यात्रा नहीं होगी, सब बंद हो गए हैं। हालत बहुत गर्म है ऊपर की तरफ और कुछ नहीं है। तो अभी आप वापस निकल रहे हैं? अभी तो कोई वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो कैसे निकलें? अब तो हम कल को निकलेंगे, अब तो यहाँ पे कहीं स्टे करेंगे आज के लिए। रियासती इंतजामिया की जानिब से यात्रियों और सयाहों को वादी से वापस लौटने की सलाह देने के बाद श्रीनगर शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। एटीएम्स और पेट्रोल पंपों पर मकामी लोगों की भीड़ देखी गई। कई अफराद ने खदशा जाहिर किया कि कल क्या हो कोई नहीं जानता। इस डर से अपने घरों में जरूरी साजो सामान का जखीरा किया। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट मजीद तफसीलात बता रहे हैं। सब अफरा तफरी मच गई जब से ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया हमारे साथ, तो यहाँ पर बहुत ही अफरा तफरा मच गई। ये देखिए कि कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ पे पेट्रोल सब फुल करते हैं, टैंक फुल करते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं हालत पे क्या होगा। यहाँ पे नेट भी इन्होंने बंद किया, एटीएम कार्ड्स भी नहीं चलते, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई बहुत कश्मीर में। सरकार की तरफ से यात्रा को रद्द करने और टूरिस्टों को ये कहा जाना कि यहाँ से वो निकले, इसके बाद से जो शहर श्रीनगर में है वो एक पैनिक का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पे अभी हम श्रीनगर के लाल चौक एरिया में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो आए हैं वो गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह है वो डलवा रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की, जो कि इस गाड़ियों में तेल वगैरह डलवा रहे हैं। एटीएम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एटीएम्स पे भी बिल्कुल ऐसी कतारें लगी हैं, लोग पैसे निकाल रहे हैं। कई जगहों पे एटीएम भी नहीं चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर राशन और एसेंशियल सप्लाईज के हवाले से बात करें, पिछले कुछ रोज़ से ही लोग घरों में अपने राशन वगैरह स्टोर कर रहे थे। आज फिर से एक बार वही सिलसिला शुरू हुआ है। लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो, उसके हवाले से सरकार एक वाजिया पॉलिसी, एक वाजिया बयान आने वाले दिनों में दे। शहबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। जिला शोपियां के पांदुशन इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया है, जबकि एक जवान जख्मी हो गया है। अभी तक किसी मिलिटेंट की हलाकत की खबर नहीं है। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के दौरान एक गैर रियासती मजदूर के जख्मी होने की इतला है। पांदुशन इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला के बाद फोर्सेस ने रात 1 बजे के करीब गांव का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इसके बाद इलाके का मुहासरा सख्त कर दिया गया।
علاقے میں فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، ان میں چند افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کافی دیر تک گولیوں کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ اس سے قبل شوپیاں کے بدرہامہ علاقے میں ملیٹنٹ فورسز کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم یہاں فورسز نے محاصرہ سخت کر دیا ہے۔ ضلع شوپیاں میں انٹرنیٹ خدمات مسلسل بند ہے۔ جنوبی کشمیر کے زاہد باغ وچی شوپیاں میں ملیٹنٹوں کی جانب سے نصب کی گئی ایک بارودی سرنگ کے دھماکے کی زد میں فوج کے 55 RR کی کیسپر گاڑی آ گئی۔ اس دھماکے سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ دھماکے سے گاڑی کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ سری نگر میں مشترکہ پریس کانفرنس کے موقع پر DGP دلباغ سنگھ نے کہا کہ ملیٹنٹ ریاست میں تشدد پھیلانے کی درپے ہیں۔ وادی کشمیر میں اضافی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں DGP نے کہا کہ یہ معمول کا عمل ہے تاکہ پہلے سے تعینات فورسز کو تھوڑی راحت فراہم کی جا سکے اور اینٹی ملیٹنٹ گرڈ کے ساتھ مزید نفری کو تعینات کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ ملیٹنٹ اور فورسز کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ IEDs کا استعمال کر رہے ہیں۔ We have been into a number of activities for the last 9-10 months. You had panchayat elections, urban and local body elections, followed by parliamentary elections, and now this Amarnath Ji Yatra which is going on. The troops which came did not get a chance to relax for a while. So we've been requesting MHA, our request went to them even before this Yatra started to give some relief to the troops already deployed. And now in view of the fresh inputs that we are getting that violence level are likely to be increased by the militants, so keeping in view the both, we have tried to strengthen our CI grid on the ground and land order grid on the ground, so that we already told that these troops would give some relief to the troops already deployed. There's a time for turnover and they would also come to relax for some time. And then we would also like to keep our CI grid in as much active form as required. Threat has been a very important factor this year. We all know the Pulwama incident, and primarily Jaish-e-Mohammed, the proscribed terrorist organization, at the behest of the Pakistan, most of the Pakistani terrorists, they have created this kind of modules and tried to use explosives for this kind of attacks. This year, more than 10 serious attempts were made at different places in the valley, primarily in the district, mostly in the district of Pulwama and Shopian, and of course now the trends that we are seeing, it is shifting to the other districts in South Kashmir. So in these ID modules, several people have been arrested, the cases have been detected, besides active operations which have been launched. Some of the key pins in this kind of incidents of Jaish-e-Mohammed, like Munna Lahori, it was mentioned, before that Kamran, before that Usman, all these Pakistanis were responsible for this. PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ریاست کی خصوصی شناخت کے خلاف کسی بھی اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر مرکز کو سمجھانا ہوگا کہ ایسے کسی بھی اقدام کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے بارہمولہ میں پارٹی کارکنوں کے ایک کنونشن میں شرکت کی۔ کل جماعتی میٹنگ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے رجوع کیا تھا، مگر انہیں اس سے قبل ہی دہلی طلب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی پوزیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں اس وقت وہ تو مسئلہ کشمیر حل کرنے والی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت جو ہمارا اصلی مسئلہ ہے کہ جو جموں کشمیر کو الحاق کے وقت ایک خصوصی پوزیشن ملی ہے، کچھ شرطوں پہ ہم نے الحاق کیا ہے، آج اسی الحاق کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، آج اسی خصوصی پوزیشن کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم تمام جماعتوں کو، خاص کر مین سٹریم پارٹیز کو اکٹھا ہو کے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مرکز کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ کیا تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے، نہ جموں کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے، پورے برصغیر کے لیے۔ فاروق صاحب چونکہ سب سے یہاں ہمارے بزرگ لیڈر ہیں،
تو ان سے گزارش کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں تاکہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے. اس وقت تشویش ہے لوگوں کو لاحق, جس طرح سے سیکورٹی فورسز کا جماوڑا بڑھایا جا رہا ہے, جس طرح سے کشمیری پولیس کو سائڈ لائن کر کے سیکورٹی فورسز کو زیادہ رول دیا جا رہا ہے, اس سے ایک تشویش سب کے دلوں میں لاحق ہو گئی ہے. تو اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, اور میں امید کرتی ہوں کہ فاروق صاحب کا رسپانس اچھا تھا, مگر اس کے بعد ہی ان کو دوسرے دن بلایا گیا سوال جوابی کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں اکٹھا ہو کے جموں کشمیر کے تشخص کو, جموں کشمیر کی آئیڈینٹی کو بچانا چاہیے. دیکھیے اگر آپ بی جے پی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں ان کے کنٹری کے, نیشن کے, ان کے اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر آپ ان کے بیان سنیں گے یا جو پارلیمنٹ میں ان کے لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. جس طرح سے تھانوں میں جو کشمیری پولیس ہے ان کو سائڈ لائن کر کے سی آر پی ایف اور دوسری فورسز کو زیادہ رول دیا جا رہا ہے, اس سے ضرور شک پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اضافی فورسز کی تعیناتی نہ صرف قابل تشویش ہے بلکہ اب ریاستی پولیس کو بھی سائیڈ لائن کر کے فورسز کو آگے لایا جا رہا ہے. بانی پورہ میں پارٹی ورکروں سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت آل پارٹیز میٹنگ منعقد کرنے کے اعلان کے بعد خوف زدہ ہو گئی ہے اور وہ مین اسٹریم پارٹیوں کو ڈرانے کی کوشش میں لگی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حریت چیئرمین و میر باز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے وادی میں اضافی سیکیورٹی فورسز کی تازہ تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر باز نے کہا کہ وادی کے لوگ موجودہ حالات کی وجہ سے تذبذب کے شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. یتکن حالاتن مز زبردست تبدیلی ہند آثار ہاتن مز نکی ساسن مز بی نیم فوجی دست ان تو بی وادی خاص کر کشیر ہندس چپس چپس مز تعیناتی کر. یہ پتہ کہ یمن کیا عزائم یہ پتہ کہ یمن کیا منصوبہ مگر وچان پور کشیر ونکن زبردست پریشان تشویشک حالات ہر طرف چمے گویا گھان افواہ گھان کہ آز نہ تو پگہ ہسا یہ خبر کیا قدم تل مگر معلوم کہ حکومت یہ انتظامیہ سو ونان کہ نسا حالات ٹھیک یا سو روٹین اخ سیکورٹی میٹر سیکورٹی گڑ ہسا مستحکم کران مگر دیم طرف وچھو تھی کہ آلریڈی مز ساسن مز کی لچھن مز فوج موجود. ام پتہ ہنگامی حالاتن مز بی فوج ان نیم فوجی دست ان ام پتہ تعیناتی کریں ام پتہ سلیکٹیولی افواہ تراؤن آرڈر لیک کریں سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹس پہ ام سچ لوگ سٹھا تشویشک شکار گمت تو پتہ چھن کہ یمن کیا عزائم مگر باسان کیا تام بڑ عزائم یمن. وادی کشمیر میں موجودہ حالات اور حالیہ سرکاری حکمناموں کے بعد کئی افواہیں گشت کر رہی ہیں. لوگوں میں تذبذب پایا جا رہا ہے. ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کہا کہ وادی میں اسکول معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. کچھ ریومرز یہاں پہ چل رہی تھی کہ جیسے کوئی اسکولز کو بند کیا گیا ہے, تو میں یہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں اور کوئی اسکول بند نہیں کیا گیا ہے. سب سے میری درخواست یہ ہے کہ ایسی افواہوں پہ کوئی دھیان نہ دیں, اور اگر کوئی کلیریفیکیشن لینی ہو تو وہ کنسرن ڈپٹی کمشنر سے لیں یا مجھ سے پوچھیں. کیا جموں کشمیر کے تشخص سے جڑے آرٹیکل 35A کو مودی حکومت ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟
ذرائع کے مطابق حکومت کے اندر اس بات کو لے کر گفت و شنید شروع ہو گئی ہے اور اس پر جلد فیصلہ ہو سکتا ہے. حالانکہ حکومت کو سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس قدم سے پاکستان کو ریاست کے عوام کو بھڑکانے کا موقع مل جائے گا. پیش ایک رپورٹ. وزارت داخلہ کی جانب سے وادی میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی تعیناتی کے حکم نامے کے بعد کشمیر میں کافی ہلچل ہے. وادی میں کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت نے متنازع دفعہ 35A کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. لوک سبھا میں اپنے پہلے خطاب میں وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ آرٹیکل 35A ہندوستان کے آئین میں مستقل طور نہیں ہے. آرٹیکل 35A کو ختم کرنا مرکزی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن مودی حکومت کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ فیصلہ قومی مفاد کے لیے بے حد اہم ہوگا ہی، بی جے پی کے لیے سیاسی طور پر بھی یہ فیصلہ فائدہ مند ہوگا. اس دوران گزشتہ کئی روز سے مقامی سیاسی پارٹیوں میں گھمسان مچا ہوا ہے. پی ڈی پی صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی 35A معاملے میں تمام پارٹیوں کو ایک جٹ ہونے پر زور دے رہی ہے. وہیں این سی کے لیڈران فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے دہلی جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کر کے وادی کے موجودہ حالات پر فکر مندی جتائی اور ان سے گزارش کی کہ ریاست میں کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کہ ماحول میں خرابی آ جائے. بڑے مشکل سے اس سال کچھ حد تک ہمیں صورتحال میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے. ایسے میں یہ سمجھنا ہوگا کہ آرٹیکل 35A ہے کیا. آرٹیکل 35A سے مستقل شہریت کے قوانین اور شہریوں کے حقوق طے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مستقل شہریوں کو ہی ریاست میں زمین خریدنے، سرکاری نوکری حاصل کرنے اور سرکاری اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے کے اختیارات ملتے ہیں. دوسرے ریاستوں کے باشندے جموں کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے، نہ ہی یہاں سرکاری نوکری حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ریاست کی کوئی خاتون ریاست سے باہر کسی فرد سے شادی کرتی ہے تو وہ شہریت سمیت دیگر حقوق سے محروم ہو جاتی ہے. تاہم مردوں پر یہ قانون اس کے برعکس ہے. آرٹیکل 35A کے حوالے سے یہ ایک بڑی شکایت ہے کہ اسے 1954 میں سیدھے صدر کے آرڈر سے بغیر پارلیمنٹ کی منظوری لیے آئین میں جوڑ دیا گیا. دراصل جموں کشمیر کی اس وقت کی صورتحال کے مد نظر یہ آرٹیکل لاگو کیا گیا تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر کے آرڈر سے ہی اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے. کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ کسی بڑے فیصلے سے پہلے تمام فریقین کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو جو بھارت پر سمویدھان لاگو کرتا ہے شیش بھاگوں پر، اس میں 35A جیسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے. پریزیڈینشیل آرڈر سے ہی جہاں تک قانون کا سوال ہے، سمویدھان کا سوال ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے، اس میں سنشودھن کیا جا سکتا ہے. صرف کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کی کنسنٹ ہونی چاہیے. یہ بحث جو ہے وہ پرجاتنتر کا ایک مول آدھار ہوتا ہے. بحث ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے، چاہے 370 ہو، سمویدھان کی 370 دھارا ہو، چاہے 35 جو پریزیڈینشیل آرڈر سے نکلا ہے اسی سے لیکن جڑا ہوا 370 سے ہے. نظر ثانی، سیریسلی نظر ثانی کر کے اور یہ دیکھنا اور یہ لوگوں کو بتانا کہ کیا کھویا کیا پایا اتنی دیر رہا، تو اس نظریے سے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اسکریپ کرنا ہے تو ایک پرجاتانترک مولیوں کے آدھار پر ہی کرنا چاہیے. آپ دلی میں بیٹھ کے، یہ اتہاس رہا ہے جموں کشمیر کا، دلی میں بیٹھ کے جب بھی کوئی فیصلہ آربیٹریلی ہوا ہے اس کا زمین پہ بہت نقصان ہوا وہاں پہ. اب سوال یہ ہے کہ دفعہ 35A کو ہٹانے پر کیا ہوگا. ملک کا کوئی بھی شہری ریاست میں زمین خرید پائے گا، سرکاری نوکری حاصل کر پائے گا، سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلہ لے پائے گا. خواتین اور مردوں کے درمیان حقوق کو لے کر امتیاز ختم ہوگا. کوئی بھی شخص کشمیر میں سکونت اختیار کر سکتا ہے. ویسٹ پاکستان کے ریفیوجیوں کو رائے دہندگی کا حق حاصل ہوگا. ادھر کشمیر کی سیاسی پارٹیوں میں بے چینی اس لیے ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس سے ریاست کی خود مختاری مزید کم ہو جائے گی.
अगर दूसरी रियासतों के लोग यहाँ रहने लगे तो इस मुस्लिम अक्सरियती रियासत की डेमोग्राफी बदल जाएगी। हालांकि गुज़िश्ता 70 साल में यहाँ ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जम्मू के हिंदू अक्सरियती और लद्दाख के बौद्ध अक्सरियती खित्ते के लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हासिल है। हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कश्मीर में मिलिटेंटों को नौजवानों को भड़काने का मौका नए सिरे से मिल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान यूं ही कोशिश जारी रखेगा कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हों। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के आईन में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए किसी बड़े फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के कंधों पर है। धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी विकास हो, लेकिन आर्टिकल 35A को हटाना शायद इतना आसान ना हो, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि सरकार न सिर्फ कश्मीर के सुरक्षा हालात पर ध्यान दे, लेकिन साथ ही साथ ऐसे फैसले से पाकिस्तान को भी कश्मीर में भावनाएं भड़काने का मौका मिल जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। कश्मीरी माइग्रेंटों की तरफ से जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये लोग एम-फार्म को खत्म करने और दीगर लोगों की तरह माइग्रेंटों को वोट का हक दिलाने की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि एम-फार्म की तवालत की वजह से कश्मीरी माइग्रेंट वोट डालने से महरूम हो रहे हैं। एहतजाजियों ने गवर्नर, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि एम-फार्म के तरीक़ेकार को खत्म किया जाए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी रखी है एम-फार्म के रूप में। हमारा प्रदर्शन आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये अपील करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें और हमें भी आम हिंदुस्तानी की तरफ वोट पोल करने का पूरा अधिकार मिले। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली याना मर्चंदानी नामी एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है। इसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कश्मीरी किस बुनियाद पर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो मैं कशीर बायन खतर पनामत, ये वीडियो मैंने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए बनाया है। उनसे मुझे एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक, कि दुनियाज मंज सारे खुद जाद मुसलमान कत कंट्रीज मंज रोज़ाना, अब कोई भी इस्लामिक कंट्री उठा लो, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया, यमन, कुछ भी, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन आपको कौन सी कंट्री में मिलेगा? इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया किसी दारुल इस्लाम से कम है क्या? एंड इन सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में आवाम पे अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती है तो आवाम को कोई हक भी नहीं है आवाज़ उठाने का। क्या आपको ये बात पता है? इराक़ में भरी महफिल में से, शादी में से एक दुल्हन को अगवा करके उठा ले गए सद्दाम हुसैन के आदमी, लेकिन आवाम कुछ न कर सकी। सऊदी अरेबिया में गरीब लड़कों को गुलाम बनाकर, मुलाजिम बनाकर घरों में रखा गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान में रातों रात आए दिन सोशल एक्टिविस्ट और रिपोर्टर्स गायब होते रहते हैं, आवाम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम इंडिया में जो मुसलमान, मैं मानती हूँ कि मुसलमान कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं इंडिया में कुछ जगहों पर, लेकिन उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। दे हैव अ राइट टू कंप्लेन, दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। तो हमारी हुकूमत एक डेमोक्रेसी है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की तरह एक इस्लामिक रेजिम नहीं है। तो एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा आज़ादी डेमोक्रेसी में यानी कि इंडिया में ही मिलती है। तो आप किस बुनियाद पे आज़ादी मांगते हो? आई जस्ट वांट टू नो। बाकी अपना ख्याल रखो एंड थिंक अबाउट व्हाट आई से। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुपवाड़ा में कायम फूड गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर 100 क्विंटल चावल जब्त किया। बताया जाता है कि इस चावल के गैर मयारी होने की शिकायत मौसूल हुई थी। उधर महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर बराए कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि उन्हें इतला मिली थी कि फूड गोदाम से गैर मयारी चावल सेंटरों के लिए पहुंचाने की
कोशिश की जा रही है। महकमे ने महकमाना तौर पर ये तहकीकात कमेटी तश्कील दी है। पुलिस ने FIR दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। FCI वालों ने तो हमें कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हमारे पास कोई पुअर क्वालिटी राइस आया है या हमने उसको अलग किया है। ये तो हमारी ही इन्वेस्टिगेशन थी जो हमने इंस्पेक्शन में पाया, फिर हमने जो है इस पर कार्रवाई की। FCI की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमने ऑलरेडी इसमें जो है इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, FIR लॉन्च कर दी है। अब हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट इसका आउटकम क्या आएगा और जो इन्वॉल्व होगा हमें उम्मीद है उसको कड़ी से कड़ी सजा। कांग्रेस लीडर शोएब नबी लोन के खिलाफ जम्मू क्राइम ब्रांच ने एक केस दर्ज कर लिया है। लोन ने उनके खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद और उनके खिलाफ साजिश से ताबीर किया। लोन ने कहा कि शिकायत कुनंदा हरमीत सिंह के खिलाफ पहले ही कई मामलों के तहत केस दर्ज हैं। लोन ने कहा कि सिंह से बदनवानी और खुदबुर्द के कई मामलों के सिलसिले में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। उन्होंने मामले की जांच क्राइम ब्रांच श्रीनगर के हवाले करने की मांग की। ऑल ऑफ सडन कल शाम को मुझे एक न्यूज़ मिलती है थ्रू मीडिया कि मेरे खिलाफ जम्मू क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर जम्मू क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया, उनका जुरिडिक्शन क्या है। हरमीत सिंह इज़ फ्रॉम त्राल, आई एम फ्रॉम बारामुल्ला। अगर क्राइम ब्रांच है तो इसमें क्राइम ब्रांच श्रीनगर का रोल है, जम्मू का कोई रोल नहीं है। एक दूसरा, इस वक्त ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो भी कोई पॉलिटिकल इंसान इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उनको किस तरह से दबाया जाए। तो अगर ये ऑलरेडी श्रीनगर क्राइम ब्रांच के पास केस दर्ज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अचानक से जम्मू क्राइम ब्रांच ने कैसे इसको दर्ज किया। मैं SSP जम्मू क्राइम ब्रांच को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं ले रहे हैं मेरा। अगर एज पर देम आई एम बुक्ड, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपरली हो, मगर जम्मू में नहीं, श्रीनगर में हो। एक बिल्कुल साफ सुथरा कोई अफसर। त्राल के एजुकेशन जोन लरगाम के तहत आने वाले कई इलाकों में ज़मीन मालिकान ने 11 के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों पर ताले चढ़ाए हैं। इसकी वजह से सैकड़ों गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। इन बच्चों को अब दिन भर खुले आसमान के नीचे एक मैदान में तालीम हासिल करनी पड़ती है। ज़मीन मालिकान का कहना है कि उन्होंने कई साल कबल महकमे तालीम को स्कूल बनाने के लिए अपनी मिल्कियती ज़मीन फराहम की थी और इस पर उनके साथ वादा किया गया था कि उनके एक एक फ़र्द को नौकरी फराहम की जाएगी। अभी तक न उन्हें नौकरी फराहम की गई है और न ही ज़मीन का मुआवजा मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे तब तक वो स्कूल बंद ही रखेंगे। जोनल एजुकेशन अफसर ने भी स्कूलों का दौरा किया और ज़मीन मालिकान के साथ बात की। बनोमुत SRO 308 तथ मज दपान पन्ने वारि करो परमिट, मगर यम SRO 308 मज परमिट गसान तिमन अड़ गसान तथी रिटायर, अड़न रेत रेत 2 रेत यसान पन्न बचन हज जिंदगी जाय कर तो अगर यम सान डिमांड पूरा करें तो त्रावन इस कल स्कूल कहें। इससे हमारे बच्चे जो हैं मुतासिर हो रहे हैं। हमें इनको ओपन मैदान में लेना पड़ता है, गर्मी है, मौसम ख़राब है, लिहाजा इनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं और मुतल्लिका हुकाम से भी गुजारिश करके इनके साथ कुछ बातचीत की जाए वो ताकि हमारा ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। वो ज़मीन गवर्नमेंट के नाम पर करके उस फाइल को प्रोसेस करके उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स है। तो कम से कम 1 कनाल ज़मीन लैंड ओनर ने गवर्नमेंट के नाम पर करनी है। वो उस प्रोसेस को उन लैंड ओनर्स को खुद ही कंप्लीट करके। बानीपुरा में सिंथेटिक ट्रैक तामीर करने पर जारी तनाज़े पर एक जानिब जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं बानीपुरा में खेलकूद की मुख्तलिफ अंजुमनों का कहना है कि जिला इंतजामिया से आज बातचीत करने के बाद कल से 10 दिन के लिए स्टेडियम में दोबारा खेल सरगर्मियां शुरू करने का फैसला लिया गया है। जबकि साबिक असम्बली मेंबरान निजामुद्दीन भट्ट और उस्मान मजीद ने स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक तामीर करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। की जो एक्टिविटीज़ है वो कल हम फिर शुरू कर रहे हैं, मगर ये भी हम सिर्फ 10 दिन के लिए कर रहे हैं
क्योंकि उन्होंने हमें कुछ टाइम मांगा है, हम उनको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम उनको अपना वो मेमोरेंडम पेश करेंगे, 10 दिन तक हम देखेंगे वहाँ से क्या जवाब आता है। यही मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को कलदम करार दें और किसी और दूसरी जगह बनाएं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हूँ यहाँ का रहने वाला और बहैसियत स्पोर्ट्समैन, मेरा पूरा इनके साथ ताउन है, जहाँ इनको मेरी ताउन की ज़रूरत पड़े। नहीं भी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है, उनको मलूज नज़र रखा जाए, कोई स्वीपिंग फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। वी वेलकम एडवाइजर्स विजिट हियर, वी ऑल्सो अप्रिशिएट हिज इनिशिएटिव्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन बांडीपोर, बट ही हैज़ परहैप्स बीन मिसलेड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर सैफुल्लाह ने कहा कि कुपवाड़ा के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीर सैफुल्लाह ने हालिया दिनों गवर्नर इंतजामिया की जानिब से हंदवाड़ा के लिए मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी देने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस ऑर्डर पर फौरी नजरसानी की जाए। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो हर इदारे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना लाजमी है, न कि किसी और जगह वो मुंतकिल हो जाए। 4 साल में दफातर यहाँ से मुंतकिल किए गए दूसरी जगहों पे, आज फिर मेडिकल कॉलेज यहाँ कुपवाड़ा के लिए आया तो इसको हंदवाड़ा शिफ्ट किया जा रहा है। ये तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जब ये बना ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तब भी कुछ नाइंसाफियाँ हुई थी। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस फैसले को, इस पर नजरसानी करे, इस फैसले को तब्दील करे और ये मेडिकल कॉलेज जो है, इस मेडिकल कॉलेज को यहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कायम करें और जो दफातर यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं कुपवाड़ा से मुख्तलिफ जगहों पे, उन तमाम दफातर को वापस लाकर कुपवाड़ा में उनको फिर से कायम करें। बानीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान अलग अलग मकामात पर अवामी जलसे मुनक्किद कर रहे हैं, जिससे ये इंदिया मिलता है कि बानीपुरा में इस पार्टी में मैंडेट को लेकर अंदरूनी तौर पर इंतशार चल रहा है। दूसरी जानब आज यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए यूथ एनसी लीडर समीर भट्ट ने कहा किसी भी इंतशार से इनकार करते हुए कहा कि वो मुत्तहिद हैं। बिल्कुल ये बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे और हमेशा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं हूं और इंशाल्लाह बराबर उसमें हम एकजुट होकर रहेंगे। हमें बांडीपोरा की खिदमत करनी है और उसमें हमें तंजीम का भी मजबूती चाहिए और तंजीम हम इकट्ठे लेके चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दमहाल, हाजीपुरा, नूराबाद में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। इससे पार्टी के सीनियर लीडर सकीना तूक ने खिताब किया। उन्होंने हल्के इंतखाब के नंदीमार्ग के वर्करों से मुतहरक रहने और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। करगिल जिले में वाक़ ज़ंस्कार में मशहूर कारशाबूद फेस्टिवल जोश खरूश से मनाया गया। इस हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। LHDC के चेयरमैन हाजी इनायत अली मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचुक ताशी और डिप्टी कमिश्नर करगिल बसीरुल हक चौधरी और दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में मास्क डांस का एहतमाम किया गया। कहा जाता है कि इस तरह के रक्स से बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस मौके पर भारी तादाद में दुनिया भर से आए सयाहों समेत मकामी लोग मौजूद थे। फेस्टिवल के आखिर पर बुरी आत्माओं के अलामती पुतले नजर आतिश कर दिए गए। कश्मीर यूथ पावर की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वादी में मंशियात के बढ़ते रुझान के हवाले से इसका इनेकाद किया गया। तंजीम के चेयरमैन मुदस्सर अजीज ने बदनवान सियासतदानों को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से नशाखोरी में इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तंजीम मंशियात, बदनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। वादी में बढ़ते मंशियात की लत के खिलाफ टंगमर्ग में मकामी लोगों ने एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया कि मंशियात का कारोबार करने वाले मुलविस अफराद और गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ PSA के तहत सजा दी जानी चाहिए। टंगमर्ग के लोगों ने कल टंगमर्ग पुलिस की जानिब से मतलूब चरस स्मगलरों की गिरफ्तारी पर भी टंगमर्ग पुलिस की सताइश की। लोगों ने मंशियात के खिलाफ इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन देने का वादा किया। जिला रामबन की पंचायत परनूत के अवाम मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तमाम स्कीमों से महरूम है। बिजली जैसी बुनियादी सहूलत का पूरी पंचायत में बुनियादी ढांचा ही खस्ताहाली का शिकार है। अवाम ने बिजली महकमे के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इलाके में बिजली निज़ाम की खस्ताहाली के लिए महकमे को जिम्मेदार ठहराया। अवाम ने इंतजामिया से ज़रूरी इक़दामात की मांग की। अर्ज़ इस तरह है जनाब, यहाँ 6 महीने हो गए, पोल आए उनका कोई पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किस धरती पर लगे, आसमान में लगे या ज़मीन में लगे।
लीजिए यहाँ से इस साइड में भी ये जो रखनों की तरफ पोल लगे हुए, बदकिस्मती है कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। तालगांव में देखो हर जगह बिजली का मसला है, कोई डिपार्टमेंट वाला कोई हमारा साथ नहीं देता है। हम बुलाते हैं, वो आप बोलते हैं आएंगे मगर आते नहीं हैं। अब आपका मुतालबा क्या रहेगा? सर मैं यही गुजारिश करूंगी उनको कि वो भी हमारे साथ चलें, आएँ, जहां देखें हमारी हालत देखें, लोगों की देखें क्या है। अरे सुषमा क्या हो गया? सुबह बहू ने समोसे बनाए थे,